Ako lang masulti ang birthday kaya naman ko'y uban god nga panahon silang birthday, magpakanaa. Bisag kabalo gyud sila nga walang-wala sila. So ang ila gyud man kamot gyud sila nga maka-birthday, makahanda, maka-celebrate kay para doon na sila celebrate, no? Nga pakaon sa mga bisita, kinsa pa nila mga bisita mga adto dito, so kamot gyud sila nga makakuan kana bitang maka-prepare. Dan uban mangutang unsa nay buhaton para gyud maka-prepare. Kana bitang mura bitaw sila kana bitawng dili mahitabo or dili madayon ang ilang birthday kung wala sila handa. Mao na nga murag maunsa na gyud sila sa pagpangita og mga pamaagi nga sila makahanda. Kay para lang gyud ipakaon sa mga bisita. Di ba dili siya practical? Yes, di gyud siya matawag og practical kay nga naman. Kung wala gyud ka, di wala. Nganong pugson man gyud nato nga kinahanglan naa gyud tay ika-prepare. Oh, nakapakaon ka nangutang ka pero kinsa man problema naghuman. Di ba imuha? So nganong mag-antos o nganong magkuan gyud ka? Kana bitang ipugson man gyud nimong kaugalingon nga maghanda ka, nga kabalo man gyud kang walang-wala ka. No man nga nga mga tao ba no nga magpakanaa bisag wala. Nya pag human ni ana silang birthday magnganga kay way bugas, way sudan, way kwarta. Unya ang problema bayaran na pod kay giutang man itong panghanda sa ilang birthday. So para ako di gid siya practical. Mao na nga kung wala gid mo'y kwarta para handa sa inyong birthday, ayaw mo pag-birthday na lang, ayaw mo pag-celebrate. No? Kay, enough naman ang simbak ka, magpasalamat ka, kay niabot ka na ng imuhang edad karon. Pero kanang mga nga pugsto nimo mamuhanda lang gyud ka kay para ipakaon lang gyud na ng imuhang mga bisita din o kinsa pa na dinha. Nya pagkahuman ni ana, walang-wala magnganga mo kay wa may bugas, wa may sudan, nya paghuman libakon pa jud ka kay imong gihanda dito mga pansit ra unsa pa na dinha, wilit unsa pa na dinha. So, useless lagi hapon, dili gyud siya practical. So mas maigi nang magpakatotoo ka, di ba?